कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। काला जादू किया होता है तो वो फिर हिंदुओं और सिखों का मड़ी और मसान का भी इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में जा रहा हो या बियाबान या कब्रिस्तानों में जाता है तो जिन्नात का असर तब भी हो जाता है। सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सुइयों के ऊपर पड़ के पुतलों में जो है वो लगाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज से, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हमने दोबारा से स्टूडियोज का रुख किया है। हाज़री के जो केसेस हैं वो डेली हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लग गई हैं कि किसी फलाने ने शायद हम पे जादू कर दिया गया है, और जो वहम है वो लोगों में ज़्यादा होता जा रहा है। उसी वजह से हमने स्टूडियोज़ का रुख किया। आज एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया, और ख़ास तौर पे दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दाऊद साहब, आप भी डेली बेसिस पे ऐसे मामला देखते हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि जादू इंतहा किस्म का होता जा रहा है फैमिलीज़ पे? और उसकी पहले तो कभी कभी सुनते थे और पहले लोग वहम में रहते थे, शक, वहम कि आया किसी ने जादू कर दिया, लेकिन अब तो वो बेचारे कभी किसी डॉक्टर से थक हार कर आते हैं और वो फिर कहते हैं यार वाकई किसी फलाने, अच्छा कुछ ये भी फिर कह देते हैं कि हमें पता भी है किसने कराया है वो, लेकिन उन पे वही हसद के मसले हैं। बाकी दाऊद साहब, आज जो हमारे साथ पेशेंट है, नाज़रीन हम आपको पहले क्लियर करते चलें, उनका हम चेहरा नहीं दिखा सकते ड्यू टू प्राइवेसी इशू। हम इस चीज़ का बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने कहा कि चेहरा उनका ना है, उनकी फैमिली की जानिब से। ये खातून है और लगभग 50+ 60s के करीब इनकी एज होगी। इनके साथ दाऊद भाई काफ़ी अरसे से मसले में हैं, ये काफ़ी तंग भी हैं, मेडिकल इशू भी रहा, वो भी सही करवा लिया, सारी चीज़ें हो गई। इन्होंने फिर हमसे रब्ता किया और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो दाऊद साहब, इस चीज़ को कैसे देखेंगे जो हाज़री के हवाले से जो मामला ज़्यादा होते जा रहे हैं, और बुज़ुर्गों में भी और बाकी चीज़ों में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुशारफ, बहुत अहम मौजू की तरफ आप हमेशा ही जो है वो तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं, और ये बात सही है कि जब इलाज करवा के मरीज़ थक जाते हैं मेडिकली भी और बिल्कुल अफाका नहीं होता, तो फिर जो है इंसान किस तरफ जाए। देखिए, मार्केट की बात करें तो ऑथेंटिसिटी जो है वो कहीं भी नहीं मिलती, और रूहानियत की बात करें और जहाँ पे तरीका इलाज की बात करें, वहाँ भी लोग जो है 20 लोग डेली जब रब्ता करते हैं तो यकीन जाने कि दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि एक अल्लाह ताला के नाम पे, कुरान के नाम पे, रूहानियत के नाम पे इतनी मार्केट ख़राब, और जो लोग बीमार हैं, जो मायूस हैं, जो परेशान हैं, उनका अच्छा दावे बड़े, ये भी बात करें, दावे ये कि हम जो है वो एक रात का अमल करके जिन्नात ख़त्म कर देंगे, एक रात का अमल करके जो है जादू ख़त्म कर देंगे, दावे बड़े। इसलिए होता यह है कि लोग जब लोगों के पास जा के थक जाते हैं तो फिर खुद पढ़ाइयों की तरफ आ जाते हैं, खुद ज़िक्र अज़कार की तरफ आ जाते हैं, फिर टका के पढ़ाइयाँ करते हैं। अब एक तो जादू का असर, और दूसरा खुद अपने वज़ाइफ का असर इतना ज़्यादा आ जाता है बंदे की बॉडी पे, तो वो इस मुश्किल से निकल ही नहीं पाता। वो उल्ट हो जाता है, काम पे डबल हो जाता है, रुजत हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे पे कोई इस तरह के असरात छोड़े गए हैं, जादू है, तो वो खुद से अगर पढ़ाई करने लग जाता है तो वो उसके असरात बढ़ जाते हैं, ना के ख़त्म होते हैं। अच्छा, अगर तो देखें ना, आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ ली जाए, वो तो हिफाजत की दुआएं पढ़ ली जाए तो वो तो ठीक है, मगर अब लंबे लंबे वजीफे शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये 313 मरतबा आयतल कुर्सी, और फिर सूरह फलक और सूरह नास 100 मरतबा पढ़ ली, फिर सूरह फातिहा जो है 6 टाइम्स 786 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी ली, मगर मरीज ठीक नहीं होता। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये जो इलाज है
ये पढ़ाइयों से नहीं बल्कि इसका जब अमल किया जाता है उसमें चीज़ों का, किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। वहाँ पे जादूगर लोग जो है बंदे के जिस्म के अज़ा का या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बालों का इस्तेमाल करते हैं, उसके घर की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और पुतलों का इस्तेमाल करते हैं और तावीज़ात का इस्तेमाल करते हैं, कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, खोपड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बंदर की खोपड़ी का। अच्छा। और बहुत कुछ इसमें मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। काफी कुछ। अब इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर उन चीज़ों को कब्रिस्तानों में दफना देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कब्रिस्तान की भी डेफिनेशन के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाते हैं या क्रिश्चियन के कब्रिस्तानों में फैलाते जो है वो वहाँ पे कोई काला जादू किया होता है तो वो फिर हिंदुओं और सिखों का मड़ी और मसान का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उनको रूहानी तौर पर चेक करते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कितना ख़तरनाक किस्म का जादू। और सबसे बड़ी बात यह कि अच्छा भला कारोबार, अच्छे भले हालात और अच्छी भली सेहत सारी तबाह हो जाती है। यकीन जाने 15-15 साल 20-20 साल लोग जो है इस घनौने जादू में मुब्तला होते हैं और इलाज नहीं हो पाता। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इंसान जो है इस बात की तरफ ही होता है कि या अल्लाह पाक कोई ऐसा मसीहा हो जाए, कोई ऐसा अमल हो जाए, ऐसा वसीला बन जाए जिससे शिफा हो। दाऊद भाई, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या जो जिन्नात हैं वो वैसे हाज़री पे जब बात आती है वो उसमें कितने % ऐसा होता है कि जादू के ज़रिए जिन्नात भिजवाए जाते हैं हाज़री के लिए, या वो फ़र्ज़ करें कहीं गए हैं बाहर, कब्रिस्तान से गुजरे हैं, दरख्त के नीचे किसी ने उजरत किया, वॉशरूम वगैरह मामला किया तो उसके साथ चीज़ें अटैच हो गई। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जादू जब किसी पे किया जाता है, करवाया जाता है, कि क्या वो फिर जिन्नात भिजवाए जाते हैं हाज़री के लिए या सिर्फ बीमार करने के लिए होते हैं मोस्टली? देखो, दोनों तरीके होते हैं। अच्छा। जिन्नात जब बंदा रास्ते में जा रहा हो या बियाबान या कब्रिस्तानों में जाता है तो जिन्नात का असर तब भी हो जाता है। अच्छा। जो लोग हिफाजत की दुआएं पढ़ के नहीं जाते तब भी हो जाता है ये, और अल्लाह के चाहने से होता है। और दूसरी बात जो आपने कि क्या भिजवाए जाते हैं, तो भाई भिजवाए जाते हैं मोस्टली, और अमल किए जाते हैं। अच्छा। अमल के जरिए मरीज को टारगेट किया जाता है। ठीक है। और मरीज को टारगेट करके उसके लिए पढ़ा जाता है। मैं फिर बार बार आपको कहता हूँ कि जब जादू होता है तो जादू में चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। exactly. सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सुइयों के ऊपर पड़ के पुतलों में जो है वो लगाई जाती हैं, और लीमू का इस्तेमाल किया जाता है। अब पढ़ाई के ज़रिए आप उस पढ़ाई की काट करने की तो कोशिश करोगे, जो चीज़ें आपके अमल से की गई हैं उसकी काट नहीं होती, तो उसका इलाज अमलियात से ही होता है। ठीक है। उसमें सॉरी मैं आपको कट करूँगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें का मोस्टली आप इस्तेमाल करते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है। अगरबत्ती के ज़रिए जो उसके इर्द गिर्द का औरा होता है, जो नेगेटिव होता है, अगरबत्ती के ऊपर हम सूरह मुज़म्मिल, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, कुरान पाक की आयत पढ़ के 7 दफ़ा मरीज़ के दाएं और बाएं वार के उसको जलाते हैं, ताकि वो जो पढ़ाई के ज़रिए बंदिश लगाई गई है या अमल किया गया है वो उसकी काट करें। राइट। अच्छा, अगरबत्ती का इस्तेमाल करके उसका जो औरा है वो पकड़ा जाता है, जो उसके ऊपर जिन्नात या जादू का असर होता है। उसके बाद हम चिराग का इस्तेमाल करते हैं। रुई की बत्ती लेते हैं, रुई की बत्ती के ऊपर कलाम पढ़ते हैं, और रुई की बत्ती को ऐसे जिस्म लेते हैं और उसके ऊपर जो कलाम पढ़ते हैं और उसको मरीज के सर के 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार के उसके औरा को जो नेगेटिविटी फैलाता है कि उसके काम को रोकता है, औरा भी प्लस जिन्नात या बदरू, गदेले और बहुत सी ऐसी मखलूकात जो कि असर अंदाज होती है मरीज के कामों में। और उसको रुई की बत्ती के ऊपर फूंक मार के उस चिराग को जलाया जाता है, और वो जो धुआं निकलता है उस रुई की बत्ती का, वो जाके उस मरीज के नेगेटिव असर को या जहाँ जहाँ वो असर दबाया होता है उसको पकड़ता है और उसको ख़त्म करता है। अच्छा, वहाँ भी कलाम का इस्तेमाल होता है। देखिए, 2 चीज़ें, एक तरफ कलाम है और दूसरी तरफ चीज़ों का इस्तेमाल है। और फिर इसके बाद तीसरा अमल जो हांडी का अमल भी बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल होता है। ये इसी तरह का अमल होता है कि जैसे आमल ने अपनी जान को जोखों में डालना होता है, वो ना सिर्फ उसके हमजात के ऊपर से असर को ख़त्म करता है उस मरीज़ के, बल्कि उसकी रूह के ऊपर जो वज़न होता है या उसके जिस्म के जो असर होता है उसको बज़रिया कलाम पकड़ता है, और फिर
وہ عمل کیا جاتا ہے. اس میں مریض کے ہی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کا استعمال یا سر کے بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے, مگر یہ اس میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا جینز میں اثر ہوتا ہے, جینز بندے کے جو ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کر کے کلام پڑھ کے اس کو پھر آگ کے ذریعے آگ دی جاتی ہے, اس ہانڈی کو جلایا جاتا ہے. تو یہ عملیات میں 3-4 کچھ عملیات ہیں. اس کے علاوہ بے شبہ عملیات ہیں جس میں پانی دم کر کے دینا, پانی کے اوپر قرآنی آیات کا دم کرنا, ورد کرنا. تو جس طرح عملیات ہیں اسی طرح ذکر اذکار ہیں, پڑھائیاں ہیں, مگر اس کے ان سارے معاملات میں پیچھے کسی مستند استاد یا کسی بزرگ یا بڑے کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ اسی طرح عملیات کرواتے رہتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں, اور مریض پہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر بندہ بغیر پاور اور بغیر طاقت کے مریض پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے اور اس کی چیزوں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے تو مریض بھی لمبے عرصے کے لیے بیماریوں میں گھرا رہتا ہے, کیونکہ یا تو اگر اس کی پاور نہیں ہے مریض کی نہیں عامل کی, تو اگر وہ پاور نہیں ہے اس مریض کی پاور کو ختم کرنے کی تو وہ ایک جنگ چھیڑ دیتا ہے. اس لیے اکثر لوگ سال سے عامل لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ایک کے پاس دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اور خود بھی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف اس سے رجت ہوتی ہے, نہ رجت کہ اپنی ہی پڑھائیوں سے علاج کرنا اور پھر مختلف لوگوں کے پاس جانا, وہ کام لمبا ہو جاتا ہے, تو پھر لوگ کافی عرصے سے پھنسے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اعتقاد کے ساتھ جس کسی سے اپنا علاج کروائے, اعتقاد کے ساتھ جو, مگر بات یہ ہے کہ اب صحیح بندے کی پہچان یا صحیح بندہ کہاں سے ملے, یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کے پاس بھی تو 20 لوگ آ کے رابطہ کرتے رہتے ہیں, تو آپ بھی انہی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کا پتہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اور بلکہ ہم نے 5-6 بلکہ 10 سے ایسے پروگرام کیے جن کے اوپر جنات اور جادو کا اثر تھا, اور وہ الحمدللہ ان کے ہم نے بعد میں انٹرویو بھی کیے اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہوئے, مگر اللہ کے چاہنے سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں, جادو کی حقیقت ہے, سائے کی حقیقت ہے. اللہ چاہے تو گھر بیٹھے بھی بندے کو مصیبت میں بندہ دوچار ہو جاتا ہے. امال جو بندہ اپنے امال, ایک تو ہوتے بندے کے امال اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کہ میں بندے کو مشکل میں ڈالوں, تو وہ جو بندہ ہے وہ میری طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا, میرے سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں, میرے سے مانگتا ہے کہ نہیں. دنیا دارالعمل ہے, تھوڑی سی دنیا ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, ختم ہو جائے گی, بعد میں مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو جواب دینی ہے, جواب دہی کہ آپ نے دنیا میں جب کبھی مشکل آئی, پریشانی آئی, تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ سے مدد لی. تو یہ عملیات کو اگر آپ طریقہ علاج سے تشبیہ دیں گے تو پھر تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے صرف اس کو تھرو پراپر اسلام اور قرآن, دیکھیں اس میں شفا ہے سارا, میں اس سے ڈرائی نہیں ہوں, یہاں میں قرآنی آیات بھی استعمال پڑھی جاتی ہیں, اس کا طریقہ اکثر اس کا بزرگوں کی طرف سے جو طریقہ آتا ہے اس کے استعمال سے چیزوں میں بہتری ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ داؤد صاحب. کالا جادو کیا ہوتا ہے تو وہ پھر ہندوؤں اور سکھوں کا مڑی اور مسان کا بھی استعمال کرتے ہیں. راستے میں جا رہا ہو یا بیابان یا قبرستانوں میں جاتا ہے تو جنات کا اثر تب بھی ہو جاتا ہے. سوئیوں کا استعمال کیا جاتا ہے, سوئیوں کے اوپر پڑھ کے پتلوں میں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. اما جی سن پا رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہیں, خیریت سے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ چلیں جی, آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو ہم ادھر آئے ہوئے ہیں, داؤد صاحب بھی ادھر ہی ہیں, تو طبیعت اپنا تھوڑا سا داؤد بھائی کو بتائیں. ابھی کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا آپ کو, تکلیف تو نہیں ہے کوئی؟ کتنے عرصے سے آپ اس مسئلے میں سے دچار؟ 10-12 سال ہو گئے. اچھا. تو مجھے ایسا ہوا تھا کہ پہلے نے فکر کی, جیسے میں نماز وغیرہ پڑھتی تھی, مجھے ایسا ہوا کہ چٹکی سی کاٹ لی, کیڑی نہیں وغیرہ ہوتی, تو میں پھر شام وغیرہ پڑتی, پھر میں چیک کرتی تھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا, اکثر میں سے ایسے ہوتا تھا. پھر میں سے بیڈ پہ اٹھی, جب بیٹھی ہوتی جیسے بھی ہوتی تھی, میں ایسا فکر کیا زلزلہ آ رہا ہے,
होता था, लेकिन जल्जला नहीं होता था। फिर ऐसे मेरे कपड़ों पर पैर से कट लगना शुरू हो गए थे। कपड़ों पे कट लगना, ये जादू की अलामत, कपड़ों पे कट लगना, खून के छींटे आना, घर में पानी के छींटे आना, तो ये जादू के जरिए पानी जो है वो फेंका जाता है और खून के छींटे। कितनी देर पहले की बात है कट्स लगने वाली? कट्स लगने वाली हो गए इतने ही हो गए 10-12 साल। अच्छा 10-12 साल से जी मुब्तला हैं आप इसमें? जी। फिर मैंने फर्स्ट टाइम लड़की को, मैंने बेटी को अपने में देखा कि ये कूलर के पीछे खड़ी हो, रात में मेरी आँख खुली तो मैं देखा, मैंने कहा ये नीचे क्या करने आई है? बेटी देखी? जी, बेडरूम में बेटी थी। ठीक है। मैं ऊपर गई तो देखा कि बेटी मेरी सो रही थी। जी। फिर उसके बाद बेटे को मैंने देखा, सबसे छोटा, उसको मैंने देखा। फिर मैं इसको, मेरा बेटा कामना साथ आया, इसको मैंने देखा, दिन में देखा इसको मैंने। अच्छा। जैसे मैंने सौदा वगैरह बनाया तो लिया किसी के घर वाले जी। लेकिन हमने जैसे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कुछ दरवाजा खोल रहा है, कुछ बंद कर रहा है, बहरहाल में इन सब चीज़ों से ना हमने किराया कैसी करते छोड़ उसको सेल कर दिया हमने घर। ओके, अच्छा। हाँ जी। फिर आपको लगता है कि जब से आपके ये प्रॉब्लम थे या चीज़ें थी, आपके माली मामलात, आपके घर के मामलात में डिस्टर्बेंस हुई, आपके हालात खराब हुए, कोई ऐसी चीज़ें आपने फील की? जी, सारी चीज़ें मैं तो कहती हूँ मैंने इनका खाना खराब करके रख दिया, मजीद अब इनका और खाना खराब करूँगी, इनको मैंने छोड़ना नहीं है जी। तो फिर ना उसके बाद ना मेरी भूख खत्म हो गई शुरू, मैदा बंद हो गया। जो मेरा दुश्मन था जो मेरे घर है, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मुझे हाँ 2 मिनट में जिस पर शक था मुझे। अच्छा, शक था, तो आप नाम ना लीजिएगा, ठीक है? जी। तो मेरे अब्बू आए, मेरे अब्बू कहते बेटा क्या हुआ? मैंने बताया, फिर अपने पंजाबी लैंग्वेज में उनको बताया। तो वो जो था, मुझे शक था, वो मुझे कहते हैं कि ऐसे करो हाजमे की गोली खा लो, हाजमे की। जब मैंने गोली खाई मेरी ऐसा सा भूख भी बंद हो गई थी, डकार वगैरह मुझे नहीं आती थी, गैस की मुझे प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं। जी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होता है, मेडिकल इलाज का चीज़ है। इतनी मेरी हालत उसमें ख़राब हुई मेरी, फिर मैं किसी दम भर के पास बस अल्लाह के हुक्म से ही मैं गई, दम वगैरह मैंने कहा उनके सब जादू को साथ आएंगे आपको। अच्छा, उन्होंने बताया? जी। फिर मैं छुरी से काट वगैरह कर मैं ठीक हो गई थी, वक्ती तौर का फर्क पड़ा। फिर मुझे ऐसा दिल पे गई शुरू हो गई मेरी, अचानक दिल पे गई, मेडिकल इश्यूज बनते हैं। जी। फिर मैंने ना फिर 7 की बोतल मंगा के फिर मैंने वो पी ली, मुझे वक्ती तौर का आराम आता, लेकिन फिर वो ऐसा मैंने फिर ये मेरे को वजह कोई चीज़ सख्त सी बैठी हुई है जी। फिर आपने घर भी चेंज कर लिया? 24 घंटे घर चेंज किया था फिर में आप लोगों ने? घर तो हमने कई साल अब चेंज किया हमने। ठीक है। अभी भी मसले हैं? जी, थोड़ा सा अर्सा नहीं, अब जो इस घर का मसला मैं ये नोट कर रही हूँ, अभी मेरे मसले वो नहीं है अब। अच्छा। हाँ जी, जैसे हम लोग शिफ्ट हुए से इसमें रेंटल मकान में, तो जैसे मेरा 3रा-4था दिन था तो मैंने झलक देखी बस। अच्छा, झलक देखी? 1-2 दफ़ा झलक देखी बस। अच्छा। फिर मेरे खाना पीना बिल्कुल बंद, आहिस्ता बंद। मैं सब शायद मैं खुद ही ऐसे मैंने कभी चोरी नहीं किया, वो आहिस्ता मेरा खाना पीना मेरा बंद हो गया। फिर उसके बाद दम कराने गए तो फिर जब मेरा मेगा खुला तो मैं तो ऐसा सोचा मैं ख़त्म हो जाऊँगी। आप परेशान हो इंशाल्लाह। जी, मैं डिटेल से पूरी कर रही जी। पूरा आहिस्ता ना सुई चुभना शुरू हो गई, हड्डियों में चीखें निकलती, चीखें जब दिन में ख़त्म हुई, दिल पे इतनी दर्द होती थी, रेगुलर दर्द हो रही है और चीखें निकल रही, मैं भी ख़त्म हुई। फिर फटाफट मैं दम कराती थी, फिर यानी कि जब तक उनके मौका लगे ना मेरे साथ, जब तक तो मुझे फ़र्क है, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर वही कंडीशन, फिर ठहर फिर किसी बेटा ले गया, फिर ले गए मुझे, कहते वहाँ चल गए, मुझे वहाँ फिर यानी कि उधर गए हम लोग, दम वगैरह में कराती थी। तो उससे फिर मैं अल्लाह तौबा कर लेती, दूसरी पारी में अल्लाह तौबा कर, जहाँ ये फिर आहिस्ता ऐसा फिर किसी और ने ड्राइवर हम वहाँ गए, वो लेडीज़ थी, उन्होंने मेरी जब प्रीकॉन्शियस की पढ़ाई की तो हाजिरी हो गई। अच्छा जी, हाजिरी हुई? जी, हाजिरी हो गई। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या बकड़ बकवास है, तो छोड़ मैंने नहीं आना दोबारा, हम तो दोबारा फिर गए नहीं। पर ऐसी मेरी कंडीशन ऐसी रही, तवीज़ पहन लिया, फिर हाजिर में बड़ा फ़र्क पड़ जाता था इस पहनने से और ये पानी वगैरह पीने से ना बहुत मुझे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। लेकिन मुझे भूख अब ऐसा मुझे ऐसे रूटीन मेरी होगी और घबराहट होती है, पेट में आग होती है, पाँव में कभी आग होती है, स्वाद सीध जाता है, घबराहट बहुत होती है, रात को मुझे बिल्कुल नहीं आती, सर के बाल उठते रहे, यानी कि वाइट रेड कलर था मेरा, सब खत्म हो गया, मेरा जगह बिल्कुल नहीं काम करता, मेरा बिल्कुल नहीं, जैसे मेरा भूख बिल्कुल नहीं लगती, शिकार वगैरह बिल्कुल। जब मैं जैसे दम वगैरह में कराती हूँ, पानी वगैरह लेके आती हूँ ना,
मेरी गैस की प्रॉब्लम भी सही होती है, रिकॉर्ड भी आती है, वो ठीक है। बस वक्ती तौर का होता है, बाकी ठीक है रेगुलर सब हाँ जी, चीजें आप मेरी वैसी हैं। बिल्कुल, हमने आपकी बात बिल्कुल जी, हमने सुन ली है। निकलती हैं। अच्छा सुबह तो इतनी हड्डियों में दर्द, चीखें निकलती हैं, रेगुलर दर्द होती है मुझे, जब मैं दम में नाज़रीन, आप देख सकते हैं वो परेशान है काफ़ी आराम ज़्यादा, से और मैं नहीं बैठ सकती। बहुत से मामला आते हैं, और डॉक्टर साहब काफ़ी पुराना जादू 10 साल से मामला आते हैं, तो आई थिंक हम बिस्मिल्लाह करते हैं। कपड़ों में भी कट लगता है ना, कानों में भी वासी आती है, अच्छा। और मुझे जैसे चीज में से अटैच है, ठीक है। जी, इसमें बैठी हूँ दूसरी पार्ट से मेरा पोता है। कट्स कहाँ कपड़ों में लगते हैं उसके? जी नाज़रीन, अभी हमारी टीम की मेंबर ही थी, हमारे साथ शो के लिए आई थी साथ प्रोडक्शन के हवाले से। होता ही है कि हम ऊपर जो पेशेंट जिनके लिए अभी हम नीचे की तरफ आए हैं, वो पेशेंट अभी ऊपर ही मौजूद हैं। अचानक से तबीयत ख़राब होती है, और हमारे साथ दूसरे मेंबर भी टीम के थे, उन्होंने भी ये देखा कि उसकी कमर जो है वो नीचे की तरफ झुक रही है, और बिल्कुल वो अपनी होश आवाज़ से ख़त्म हो गई थी, और ना जवाब दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे जान निकलती है इंसान की, और वो मनाजिर थे। अभी हम लोग नीचे आए हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया है, वो बेहोश हैं, बेहोशी की हालत में। ये अगर आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, मुझे ही लग रहा है क्या जो उन पे असरात हैं वो इन पे आ गए? शारफ, यही बात है जो मैं ऊपर भी डिस्कस कर रहा था कि जब वहाँ पे मौजूद लोग थे तो इसके ऊपर जो है वो हाज़िरी हो गई। हम हाज़िरी से बचाने की कोशिश कर रहे थे उस औरत को कि उसके ऊपर हाज़िरी ना हो और हांडी के अमल से वो चीज़ ख़त्म हो, लेकिन असर जो है वो इसके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये बेहोश हो गई, और इसके ऊपर अब पढ़ाई की जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग घरों में ये अमल करते हैं या इस तरह के अमाल करते हैं, और पीछे अगर कोई मुस्तनद अमल नहीं है या कोई बुजुर्ग नहीं होते, तो उसका बाद में जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये आज हमारे लिए हैरान कुन बात है, बल्कि कुछ उधर खड़े हुए सबके ऊपर असर था, इनके ऊपर असर है, और पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बस ये है कि इंशाअल्लाह ताला उनका इलाज मुकम्मल करके तो फिर अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, अभी दोबारा हम स्टूडियोज़ का रुख करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग शायद कैमरास कुछ बंद हो गए थे, लेकिन जो यहाँ पे हमारी टीम मेंबर थी, दाऊद साहब के साथ मामला, बाकी टीम थी, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होगी। डेफिनेटली वो एक ऑरा बन जाता है, उसमें नेगेटिव एनर्जीज पाई जाती हैं। तो आई थिंक हमें बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं उस प्रोसीजर की जानिब और देखते हैं दाऊद भाई क्या होता है। बिस्मिल्लाह। हमारी आपका इलाज शुरू करते हैं इंशाल्लाह। परेशान ना हो, अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे, और अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखें इंशाल्लाह ताला। पसली में हर वक्त सब चीज बैठी रहती, इतनी भी तकलीफ, उठा जाता है ना बैठा जाता है मुझसे, और ये उठा बैठा नहीं जाता, वाशरूम में नहा भी नहीं सकती मैं, खड़ा नहीं होता, उठा नहीं जाता, सीढ़ी नहीं चढ़ जाती। बहुत प्रॉब्लम से ये शुरुआत हुई है जब से मेरे साथ ये, तो मुझे ऐसा था कुछ तो चीज़ भी अटैच होती है, जैसे मिलिट्री में कहते कोई कपड़ा को उठा रहा है, ऐसे होता है। फिर ऐसा था कि जिसमें तो कोई चीज़ चल रही है, जैसे मक्खी को रेंग रही है कोई कीड़ा, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं होता। ऐसे तो पानी पड़ा देखो तो पानी होता ही नहीं, खुश्क होता है कुछ नहीं, ऐसे तो पानी भी ठंडा पानी होता कुछ भी नहीं, और कोई कलम में भी आ रखती है, दिल भी खराब हो रहे हैं, बाल भी खराब हो रहे हैं, यानी कि बूढ़ा कर दिया, एकदम से बूढ़ा कर दिया। और ये बेने वगैरह फूल गई, नाड़े वगैरह नहीं है, ये नाड़े ये भी फूल गए पूरे जिस्म की, वेन्स वगैरह स्वेलिंग है ये सब इन पे ना। तो मुझे मैं कहती पहले मैं ठीक हो फिर मैं बच्चों को इलाज करूँगी इंशाअल्लाह। हमकी सबकी कंडीशन ही बड़ी अजीबोगरीबी है। तो से ये अगरबत्ती का अमल होगा? हाँ जी, अगरबत्ती का। अभी बैठो करने की बहुत पड़ा, भूख प्यास तो बिल्कुल ही नहीं लगती, दिल भी बहुत मालिश करता है, दिल में कोई चीज चल रही है कभी ना, मुझे फुल होनी थी, लेकिन मैं
اچھا تو صاحب یہ تویز جو ہیں یہ اور ملیں گے تو اثرات پھر وہ اس کو سارے چلائے جائیں گے. جی جی ہاں جی اسی کو پڑے. مجھے سیٹ دے دیں. اس میں جو ناخن اور بال ان کے لیے گئے تھے اس کو ڈالا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ناظرین ہم آپ کو بار بار کہتے چلیں اس طرح کا کوئی بھی اٹیمپٹ گھر میں نہ کیجیے گا، آپ کی مہربانی. اور مین مقصد یہ ہے کہ بندش میں ہر چیز کی بندش ہے میرے ساتھ. جی 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 جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. اللہ خیر کرے. ابھی بھی کندھے پہ بول جی جی ماں جی بھی ہو جاتا ہے سارا. بھوک نہیں لگتی. میں تو 10 دن بھی نہ کھاؤں تو مجھے نہیں بھوک لگے گی. اور یہیں پہ سخت پسلے میں سخت ہوتی ہے، پسلیں سخت ہوتی ہے، دل پہ ریگولر درد ہوتی ہے، صبح کچھ چیخیں نکلتی ہیں اور رات کو نیند بھی نہیں آتی، دل میں سستی رہتی ہے، نیند آتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، غصہ شدید جاتا ہے. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا وتبصر عليه تبصيرا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو الواحد القهار واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرهم في المخرجين يوم تأتي الأرض والجبال والنار والجبال تصيبهم ما أرسلنا عليك رسولا شاهدا عليكم وأرسلنا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يأتي ونسبة فقر يسر من الذين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محمد رسول الله. یہ اپنے بائیں ہاتھ میں نیمو پکڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مالک الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری اب سے کیا نام بول گئی؟ جلے ناپ بھی ہٹی ہوئی ہے، پیٹ میں بڑا شدید درد ہوتا ہے. ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تویز پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑا سا ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جب جادو کیا جاتا ہے، اب ظاہر بات ہے جو ہم ایسے شوز کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ویسے بھی ہم نے موسٹلی کیس دیکھے ہیں کہ جو جادو کے ذریعے چیزیں بھجوائی جاتی ہیں نا
وہ حاضر اس طرح نہیں ہوتی اس کی وجہ ہوتی ہے اثرات ہوتے ہیں وہ جو اٹیچ ہوتے ہیں. عامل جو جادو کرتا ہے وہ اس چیز کی بندش لگاتا ہے کہ چیز بول کے بتا نہ سکے کہاں سے آئی کیوں آئی. تو مجھے یاد ہے سوری انہوں نے کھلائی پلائی بھی بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے گا چینی کھلائی میرے آپ جو کلام پڑھتے ہیں جو کلام پڑھا جاتا ہے جو جادوگر کلام پڑھتے ہیں وہ اپنی پہچان نہیں بتائے گا کہ کس نے کروایا. اس لیے کئی کلام مخصوص ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کلام پڑھے جاتے ہیں. حاضری کئی جگہ پہ جنات دو طرح کا جادو ہوتا ہے. ایک ہے جادو کر کے اس کو دفنا دینا اور بندے کی طبیعت کا خراب رہنا. ٹھیک ہے. ایک ہے اس جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کر دینا. جب جنات مسلط ہوتے ہیں وہاں بھی دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک کہ جادو کی جو چیزیں ہیں وہ بولتی ہیں یا نہیں بولتی. ٹھیک ہے. نمبر دو اگر وہ نہیں بولتی تو اس کے اوپر بھی کلام پڑھا گیا ہوتا ہے تاکہ جب کوئی عامل اس پڑھائی کو کرے تو وہاں پہ حاضری نہ ہو اور وہ بولے نہ. کالا جادو کیا ہوتا ہے تو وہ پھر ہندوؤں اور سکھوں کا مڑی اور مسان کا بھی استعمال کرتے ہیں. راستے میں جا رہا ہو یا بیابان یا قبرستانوں میں جاتا ہے تو جنات کا اثر تب بھی ہو جاتا ہے. سوئیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. سوئیوں کے اوپر پڑھ کے پتلوں میں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. ہم سارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حاضری پیشنٹ میں ہو جائے تو وہ جی تفریح مچا دے. اور ڈاکٹر صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاضری کرنے سے تو تکلیف بڑھے گی نہیں. ہم اپنے جب بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں نا تو وہ ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں. کہتے ایک بندہ جو اتنے عرصے سے مریض ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. آپ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اس کے لیے پڑھتے ہو کہ اس کے اوپر وہ چیز حاضر ہو اور وہ تو آلریڈی تکلیف. تو سب سے پہلے ایک مستند عامل کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کلام پڑھے کہ جس سے حاضری ہی نہ ہو. یہ دس از دی پوائنٹ. دیکھیں اگر تو آپ نے اس مریض کو یا اس پیشنٹ کو اپنی فیملی سمجھنا ہے, اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ علاج کر رہے ہو خدمت کے طور پہ, تو آپ ان چیزوں کو حاضر کیوں کر رہے ہو؟ وہ تکلیف پڑے گی. آپ علاج کر رہے ہو چیزیں ختم کرنے کے لیے یا حاضر کرنے کے لیے؟ ایک بہت بڑا نقطہ ہے یہ, آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا. حالانکہ ہم نے پچھلے کئی پروگرام کیے جہاں حاضری ہوئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس پہ اب ہم نے ناظرین طور پہ ہم نے ریسنٹ جو کیے تھے شوز, اب کچھ لوگ ان کے ذہن میں ہے کہ حاضری ہو تو جی وہ یہاں توڑ پھوڑ شروع کر دے. ٹھیک ہے, ایک ہوا بھی تھا ہمارا ایک کیس جو ہم نے کیا تھا جس میں میری شرٹ اس نے کر دی تھی. تو وہی داؤد بھائی والی بات ہے کہ ضروری ہم نہیں سمجھتے کہ ہم یہ چیز کریں, الٹا پیشنٹ کو تکلیف پہنچے. دیکھیں مگر ایک بات اور بھی طے ہے, جس طرح یہ ہانڈی کا عمل ہو رہا ہے یا اگربتی کا عمل ہے یا چراغ کا عمل ہوگا, وہ ریئیکشن دے سکتی ہے, اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. اچھا فائدہ ہوگا, زبردست قسم کا فائدہ ہوتا ہے. میں نے جب ہانڈی کے اعمال کیے ہیں یا اس طرح کی پڑھائیاں کی ہیں تو یقین جانیں اس کے رزلٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ بندہ ریفریش نہیں ہو جاتا, یہ کندھوں سے وزن اور بعض اوقات بیماری کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یہ عملیات کی وجہ سے بیماری بن جاتی ہے, بیماری بنا دی جاتی ہے. بندے کو نفسیاتی مریض بنانے کا بھی جادو ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ایک جادو کی اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ وہم میں پڑ جائے, بندہ ہر وقت یہی سوچتا رہے, جادو ختم بھی ہو جائے تو وہ میڈیکل ایل ہو جاتا ہے اور وہ اس میں نکلتا نہیں اس فیس سے. دیکھیے گا ایک منٹ میں آپ بتاتی ہوں, اللہ کا شکر ہے, بڑا احسان ہے مجھ پہ اللہ پاک کا. میں جب دم کراتا تھا میں بالکل فریش ہوتا ہوں, مجھے کوئی وہم نہیں ہوتا, کچھ نہیں مجھے ہوتا. ہاں تو وہ یہ بات تو ٹھیک ہے, زبردست کہہ رہی ہیں کہ جب میں دم کرواتی ہوں, جب میں پانی دم کر کے پیتی ہوں تو میری طبیعت میں فرق پڑتا ہے. ابھی میں ان کی ہانڈی کا عمل کروں گا, ہانڈی کا عمل کر کے میں نے ان کو ہانڈی دینی ہے. 7 دن انہوں نے گھر مغرب سے عشاء کے درمیان جلانی ہے. اس سے ہوگا کیا, اس سے جو گھر کے اندر جادو یا جنات کا اثر ہوگا یہ آٹومیٹک ہانڈی کھینچے گی اور میں سے اتنی سمیل آتی ہے کہ برداشت نہیں کی جاتی.
تو یہ گھر والے جب جلائیں گے کہیں گے کہ اس میں تو ڈالے. ایک دن میں نے ہانڈی کا کیا تھا, کسی نے مجھے بتایا تھا, وہ سمنا بعد میں رہتا ہے. آپ نے خود کیا تھا؟ جی جی, انہوں نے کہا تھا چولہے پہ گیس لے کے سلنڈر لے کے آئے جی, اس میں پتیلی میں ہانڈی میں رکھی, پورے گھر والوں کو اتنی سمیل آ رہی تھی, بڑا توبہ توبہ, دل خراب ہونے لگا. سمیل کہتے ہیں کھانا نہیں کھانا. اپنی طرف سے آپ اگر خود سے کرتے انہوں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, عامل نے بتایا تھا. تو بس وہ عامل نے بتایا تھا. اسی طرح ہی ہے کہ بندہ جب علاج کرواتا ہے تو وہاں پہ 2-3 چیزوں کا تو خیال رکھنا چاہیے. ایک, ان کو میں کچھ پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, ٹھیک ہے, آیت الکرسی 11 مرتبہ, اور چاروں کل 11 مرتبہ روزانہ صبح کے ٹائم پانی پہ دم کر کے پئیں, اور یہ کنٹینیوسلی پیتی رہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا رات کے وقت آیت الکرسی 72 ٹائم یہ پڑھنا شروع کر دیں, یہ نہیں چھوڑنی. اچھا, رات کی پڑھائی میں 2 اگربتیاں لینی ہیں, ان 2 اگربتیوں کے اوپر 72 ٹائم, یہ ان کے لیے, ان کے علاج کے لیے 72 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے ان اگربتیوں کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلانا ہے. اور جو صبح کی پڑھائی ہے اس میں جو سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل ہے, وہ پانی کے اوپر دم کر کے پینے ہیں. یہ کنٹینیوز کرنا ہے. اس کی برکت سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بڑی شفا دیتے ہیں, طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اور پھر بھی اگر طبیعت خراب ہو, زیادہ خراب ہو, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تسبیح 100 ٹائم پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لینی ہے. اب ایک میں نے اگربتی کا عمل کر دیا, ابھی اس کو کریں گے, اب اس کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, میں پڑھائی کر ہی نہیں سکتی بالکل. تو اس کے لیے بہترین ہے بعض اوقات مریض, حالانکہ یہ پڑھائیاں کافی کرتی رہی ہیں, اب نہیں ہوتی, اب اثر اتنا ہو چکا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھائی ہو تو پانی کی بوتل دم کر کے دے دی جاتی ہے. اس پانی کی بوتل کے اوپر قرآنی آیات, سورہ مزمل ہے, دم کر دیا, اور نقش دے دیے جاتے ہیں. اور یہ جس طرح میرے پاس نقش ہیں, یہ میں دے دوں گا ان کو جسم پہ مل کے جلانے کے لیے. یہ بہت مجرب ہوتے ہیں. صبح ایک اچھی طرح مل کے جلا دیا, اور ایک رات کو اچھی طرح مل کے جلا دیا. اچھا, بعض یہی صورتحال ہوتی ہے, یہ مریض کی بعض کا یہی صورتحال ہوتی ہے کہ طبیعت جو اتنے عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی, یہ تعویذ مل کے جلایا, پانی دم والا پیا, اور اگر پڑھائی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہ ہوئے تو اعوذ باللہ تو بندہ پڑھ ہی سکتا ہے, بالکل نہ لمبی پڑھائیاں کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 ٹائم صبح کے ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا جائے, اور رات کے وقت جادو ہے جادو. اچھا, یہاں پہ اب ریگولر تو درد ہوتی رہتی ہے, میں آپ کو بتایا چیخیں نکلتی ہے. یہ میں نے یہاں پہ ٹیرو کارڈ بھی یہاں پہ یوز کیا. اللہ کا شکر ہے, بڑا احسان ہے. ڈر لگتا ہے؟ میں کب نہیں اللہ, آپ کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں اللہ پاک کے بڑے کرم والے. مجھے نا ایسی چیزیں نہیں ہوتی, میں سوچتی رہوں ٹینشن میں, یہی میں اللہ پاک مجھے بہت دی ہوئی ہے. تھرڈ کارڈ میں بھی دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ سے, ٹینشن نہیں, میری کسی چیز کی نہیں میں لیتی. یہ دیکھیں, وہ ٹینشن یہ چاروں کارڈ نکالے, ریگولر تکلیف درد وغیرہ سب کچھ ہوتی, حالانکہ بھوک مجھے لگتی نہیں, میں کھاتی کچھ بھی نہیں ہوں. ہم سن رہے ہیں, بالکل سن رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. اس کے باوجود میں کچھ ٹینشن نہیں ملتی کہ مجھے بھوک نہیں لگی. آپ کا میں عمل مکمل کرتا ہوں نا, تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو گھر جا کے جلائیں, اللہ تعالیٰ ثانیہ کریں گے. چاروں کارڈ کی انرجی میں نے جو دیکھی ہے, اس میں ایک تو نیگیٹیوٹی ہے, نیند کا نہ آنا, جسم کا جکڑے رہنا, سر درد رہنا, اور ڈپریشن. اور میں بھول گئی, بلڈ پریشر میرے حال کے میں ایک چیز بتا رہی ہوں آپ کو, وہ ایسا ہوا نا, کولیسٹرول میرا بہت بڑا ہوا تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گئی, کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, نہیں پلیز میری بات سنیے. تو میں گئی نا, تو کہنے کہ آپ کا کولیسٹرول بہت ہی بڑا ہوا ہے. پھر مجھے بتایا, میں نے پتا کہ کہہ نہیں یہ آپ نا جادو کو ساتھ ہے. میں سمجھی, میں کہا نہیں, میں پنڈی چلی گئی. پنڈی کے جو تھے وہ بھی عامل تھے اچھے تھے, ان کے پاس گئی, کہہ رہے یہ کولیسٹرول تھوڑا ودیا ہوا نا تیرا, تھوڑا ودیا ہوا ہے, جادو ہے. تو کہتے ہیں کہ جاؤ پھر تم بالکل آنا, واقعی پھر ڈاکٹر کو چیک کرانا. جب میں گئی نا تو واقعی میں بلڈ بڑھ یہ کولیسٹرول میرے بہت کم ہو گئے. ڈاکٹر کو چیک میں تب تو آپ کا کولیسٹرول ہی نہیں ہے. جی چلے, آپ کا یہ جو جب بڑھا نا ایک منٹ, اس کے بعد ہی نا دل میں تکلیفیں شروع ہو گئی مجھے. یہ آپ کا میں عمل کر رہا ہوں ہانڈی کا. بلڈ پریشر میرا بہت ہائی ہوتا ہے, انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی بہتر ہوگا, طبیعت بھی فرق پڑ جائے گی, آپ فکر نہ کریں. اور خوف کا بتایا تھا آپ کو, پیٹ میں بھی خوف آتا ہے مجھے, جہاں درد ہوتی ہے وہی میرے پیٹ میں خوف کا, ڈر کا خوف آتا ہے مجھے. جی جی وہی خوف ہوتا ہے مجھے. چلیں تسلی رکھیں, ابھی ہم کریں داؤد بھائی پلیز آگے کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
ये आपने माँ जी घर जाके ना 7 दिन जलानी है इस हांडी को, इसका ढक्कन ना खोलिएगा। जी मैं आपको बता देता हूँ। और ये नक्श है कुछ, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सुबह और शाम अच्छी तरह मल के जला देने हैं। ये भी है? हाँ जी ये भी हैं, ये मल के जला देंगे। और एक नक्श मैं बना देता हूँ इनको, ये पानी में डाल के 7 दिन। ये देखिए जो प्रोसीजर होता है वह पूरा जो है आपके सामने, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर लिया, हांडी का कर लिया, और चिराग मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं रात को इनके लिए अमल करके जला दूंगा। तो ये हांडी ये 7 दिन जलाएंगे। तो 7 दिन के बाद इंशाल्लाह हम, अगर कोशिश होगी इनकी फैमिली से हम प्रोग्राम, हाँ कितनी देर के लिए चलानी है? मगरिब से इशा वो चलती रहेगी, फिर बंद कर देंगे वही बड़ी फिर कहीं रख दें। ठीक है। और दाऊदी 7 दिन के बाद फिर कहाँ उसको? किसी वीरान जगह पे, किसी वीरान जगह नहीं है। हाँ जी वॉमिटिंग भी होने की कोशिश करती बहुत ज्यादा, और भी खुश होते हैं। ये नक्श है माँ जी, ये पानी में डाल के 7 दिन सुबह शाम पानी पीजिएगा। बेटे ये आपके घर वाले इधर ही हैं, हमें उनको बता देते हैं। तो मुशर्रफ ये कुछ चीजें तरीका इलाज होता है, एक तो कलाम के जरिए, ठीक है, एक अमलियात के जरिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जादू के जरिए बंदे को नफ्सियाती मरीज बना दिया जाता है। मेरे पास ऐसे 20 मरीज आते हैं जो कि डॉक्टर्स भेजते हैं, उनका दिमाग बांध दिया जाता है, जिस्म जकड़ दिया जाता है, और मरीज बिल्कुल ठीक होता है, अपनी बात का बड़ी अच्छी हालत में होता है। लेकिन जब हम उनका हांडी का इलाज करते हैं, जब पानी दम करके देते हैं या पीछे से जिक्र और अज़कार और पढ़ाई करते हैं, तो उसकी तबीयत में अफाका। सॉरी मैं आपको भूल गई, मैं चीज़ बताना चाह रही थी। बेटी थी, बेटे कुछ ऐसा किया ना, कोई चीज़ रख के भूल गई, मैं तो बोली, मैंने कहा बेटे कहाँ रखी तू? कहा अब मुझे मेरा हाफजा नहीं काम कर। मैं कहा हाफजा इतनी चीज़, मैं कहा हाफजा नहीं काम कर रहा। मैं कहा मैं तो अल्लाह पाक की बड़ी कर, मैं बीमार थी इस तरीके से जादू के साथ है, तो मैंने कहा मैं तो हाफजा कायम कर रहा। आप यकीन कीजिएगा उसके बाद से मेरा हाफजा बिल्कुल आउट हो गया, बिल्कुल हाफजा मेरा काम नहीं। लेकिन ये वही चीज़ें जो जी ये वाला कार्ड, टैरो कार्ड से भी मैं देखा, फाइटिंग की एनर्जी, नींद का नहीं ना आना, तबीयत का खराब होना, जिस्म का बंधे रहना, सर का काम ना करना, जिस्म का जकड़े रहना, और हर वक्त डर, खौफ और वहम, खाने पीने को दिल ना करना, ये सारी चीजें इसी का हिस्सा होती हैं। देखिए ना सबसे बड़ा मैं भूख तो मुझे लगी, जब भूख लगी मैं तो बेड कम ही होता जा रहा है। माँ जी सब बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके सामने था, और हमने जो आज चीज़ देखी उसमें हमें एक ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान कोशिश तो करता रहता है कि अपने आप को इम्प्रूव किया जाए और इस चीज़ से निकला जाए, लेकिन जिस तरह पीर साहब ने बताया कि कुछ ऐसी अमलियात, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ हम यूज़ करते हैं इलाज की सूरत में, जो कि जिस तरह बताया वो उल्टा वज़न और डालती हैं वो पढ़ाइयाँ, और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माँ जी का कॉम्प्लिकेटेड केस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 10 से 12 साल हो चुके हैं, और खुद भी इलाज किया है, पढ़ाइयाँ भी करती नहीं है, बाकी जगह से भी ज़ाहिर बात है इंसान कोशिश करता है कि जी कहीं ना कहीं से शिफा अल्लाह ताला दे दे। फिर वही बात है कि जादू इतना बढ़ जाता है कि वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में आपको घसीट देता है, और मेंटली जिस तरह वीक कर देना, बार बार जिस तरह परेशान तो इंसान होता ही है। तो पीर साहब ने जिस तरह ये चीज़ें बताई हैं, हम बिल्कुल इन फैमिली ने हमसे रब्ता किया था,
اور جو پروسیجر ہے وہ فالو کریں گی. اللہ انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. داؤد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سب سے اہم بات ان کے لیے کہ ان کے لیے یہ عمل کیا ہے اور یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے ہم فی سبیل اللہ ان کا علاج کریں گے. کوئی ایسے ان سے اب کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے پانی دم کر کے دیں گے, نقش بھی دیں گے اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا اور کوئی ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی یہ کہیں گے کہ جی ہمیں پرابلم ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جب چاہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں داؤد صاحب سے, اور جب تک ان کا آگے مسئلہ سالو نہیں ہوتا تو جس طرح پیر صاحب نے کہا یہ آ کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے. آپ ہمیشہ ہمیں اور نالجبل باتیں ہم بتاتے ہیں, اور ہم لوگ چاہتے بھی ہیں کہ جب حاضری کا ذکر ہو تو آپ کی طرف ضرور رخ کریں. اور ماشاءاللہ آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تو ویسے ہی آپ اٹیچڈ ہیں. تو آپ کا بھی بہت شکریہ جی قیمتی ٹائم کا. ناظرین آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا. اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آسیب ہے یا ایسا کوئی پیشنٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے. تو ابھی تک کے لیے ٹیم آسیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.